आप ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्लाह मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह। तो बंधुरा सबाई केमन आछो? आज के आपनादेर एमआईएम चिफ आसादुद्दीन ओवैसी जिर भिडियो देखाते जाচ্ছি। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন। आप इन्हों हमारे को बोले नहीं, आप ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्लाह मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसार कदीमा बन चुका। अब बताइए हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम चंद्रबाबू नायडू आज है, कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा? सेक्शन 3D बोलो, मैं टीडीपी के लोगों से पूछो। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।